नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। आज का ज़माना बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि ज़माना इस तेज़ी से बदल रहा है जिस इनक़िलाब को पहले एक तवील मुद्दत दरकार होती थी, अब वो देखते ही देखते रोनुमा हो जाता है। आज के माहौल का ज़्यादा नहीं 15-20 साल पहले के वक़्त से मवाजना करके देखें, ज़िंदगी के हर शोबे में काया ही पलटी हुई नज़र आएगी। लोगों के ख़यालात, सोचने समझने का अंदाज़, मामूलाते ज़िंदगी, माशरे, रहन सहन के तरीक़े, बाहमी ताल्लुकात, गर्ज़ ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसा इनक़िलाब बर्पा हो गया है कि बाज़ औक़ात सोचने से हैरत हो जाती है। इस बात को कब और किस किस उन्वान से कहा जाए कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था, इसलिए बना था कि यहाँ के बाशिंदे अहकाम इलाही का पैकर बनकर दुनिया भर के लिए एक तक़लीद और मिसाल कायम करें। लेकिन हमारी सारी तेज़ रफ्तारी इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में सर्फ होती जा रही है। जिन घरों से कभी कभी तिलावत कुरान की आवाज़ आ जाया करती थी, अब वहाँ सिर्फ़ फ़िल्मी गाने और नगमे ही गूंजते हैं। जहाँ कभी अल्लाह और रसूल और इस्लाफ़ उम्मत की बातें हो जाया करती थीं, अब वहाँ बाप बेटियों के दरमियान भी टीवी फिल्मों पर तबसरे होते हैं। कभी किसी अजनबी औरत की तस्वीर का दाखिला महाल था, अब वहाँ बाप बेटियाँ, बहन भाई एक साथ बैठकर नीम बरहना रक़्स देखते हैं और खुश होते हैं। जिन ख़ानदानों में कभी हराम आमदनी से आग के अंगारों की तरह परहेज़ किया जाता था, अब वहाँ सूद, रिश्वत और कुमार और न जाने क्या क्या चीज़ परवान चल रही है। जो ख़वातीन पहले बुरके के साथ बाहर निकलती थीं, अब वो दुपट्टे की कैद से भी आज़ाद हो रही हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है और हम सब का इसमें बराबर का हिस्सा शामिल है। वो सबब ये है कि हमारे माशरे में जो लोग दीनदार समझे जाते थे, वो भी अपने घर वालों की दीनी इस्लाह व तरबियत से बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द की ही मिसालें लें तो नज़र आता है कि एक सरबराह ख़ानदान अपनी ज़ात में बड़ा नेक और दीनदार इंसान है, सूद, रिश्वत वगैरह से ख़ुद तो परहेज़ करता है, दीनी मामलात और मालूमात का बड़ा शौक़ रखता है और दीन पे चलता भी है, लेकिन वो अपने घर वालों को इस पे लाने की तलकीन नहीं करता और ना ही वो सोचता है। कोई शक नहीं कि हर शख्स अपने अमल का ज़िम्मेदार है और औलाद की मुकम्मल हिदायत माँ बाप के कब्ज़ा में नहीं होती, लेकिन ये फरीज़ा तो हर मुसलमान के ज़िम्मे आयद है। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अहकाम इलाही पर कौन कारबंद होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नबूवत के बाद जो सबसे पहला तबलीगी हुक्म नाजिल हुआ वो ये था, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी अहले ख़ानदान को अज़ाब इलाही से डराइए। चुनांचे इसी हुक्म की तामील फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले ख़ानदान को खाने पर जमा फरमाया और खाने के बाद एक मुअस्सर खुतबा दिया जिसके मंदरजा ज़ैल रवायात में महफूज हैं। ए फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मुझे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे हक़ में कोई इख्तियार नहीं, तुम मेरे माल में से जितना चाहो मुझसे मांग लो। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम जो चीज़ मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, मुझे अरब में कोई जवान ऐसा मालूम नहीं जो अपनी कौम के पास इस चीज़ से ज़्यादा बेहतर कोई शय लाया हो। मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लाया हूँ और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमको इसकी तरफ दावत दूँ। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरे हाथ मजबूत करे और इसके नतीजे में मेरा भाई बन जाए। इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही रही है कि उन्होंने दीन की तबलीग का काम और दीन को फैलाने का काम अपने घर से शुरू किया। इसी तरह आज हम सब मुसलमानों के ज़िम्मे ये काम है कि हम सारी इंसानियत को दीन इस्लाम की तरफ लाएं।
بجائے اس کے کہ ہم آج کل ایسے معاشرے کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جو کوئی بےہودگی والی چیز ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ہر وہ چیز وائرل ہو رہی ہے جو کہ ہمارے اسلام اور دین کے بالکل خلاف ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس لڑکی کا وہ جو ڈانس وائرل ہوا اس کے بارے میں سن رہی تھی اور میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نام تو ماشاءاللہ مسلمانوں والا ہے، آیا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اس کا وہ جملہ کہنا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ تو مجھ سے زیادہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور میرے اس ٹیلنٹ کو جو وہ سراہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم کس سمت میں چل پڑے ہیں کہ ہمیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نہ جانے کس طرح ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی ان چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ان ساری گزارشات کا منشا صرف یہ ہے کہ نئی نسل جس برق رفتاری کے ساتھ فکری گمراہی اور عملی بے راہ روی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا پہلا مؤثر علاج خود ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ فانی ہے اور جیسے ہی انسان کی زندگی ختم ہوگی تو ہمیں اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سچی لگن اور حقیقی تڑپ ان میں دین کی پیدا کریں۔ اگر کوئی دیندار شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد خدا بیزاری کی جس راہ پر چل رہی ہے حقیقت میں اس کے لیے وہی راہ راست ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو اسلام میں رکھ کر بڑی زیادتی کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا و سزا کے دن کے واسطے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور اپنی اولاد کو دین کے رستے پہ چلانے کی کوشش کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، باقی سارا کام تو اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی ہم اپنی سی کوشش تو کریں، کم از کم ہمیں اسلام کے لیے بھی، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی اسلامی چیزیں وائرل کرنی چاہیے اور اسلامی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ آج کل جو ماحول اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ایک کلک کرنے سے بھی نہ جانے وہ آپ کے لیے نیکی کا راستہ بن جائے یا برائی کا راستہ بن جائے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے ایسی گناہ کی چیز کو پروموٹ کیا، شیئر کیا یا اس کو کلک کیا، لائک کیا، تو اس سے اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک عذاب کا لامحدود سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی چیزوں کو پروموٹ کریں، جس سے ایک تو ہمارے دین کا جو ہے ہر عمل اور دین کی تعلیم جو ہے وہ غالب ہونے کا چانسز ہو، اور دوسرا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ جب تک وہ آگے شیئر ہوتی رہے گی اور جب تک کوئی اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس میں ضرور حصہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔